مي سمحي انا دياش مسورفه لوريجين دو بروبليم سي ثلاوين خاطرش ما مديني دو فام ديسبيت انو يعني يماس تمطوثيس تسنوغنت فوركاس تمطوثوس تسليث يماس ثسمنت mais il y a deux femmes qui disputent un homme. Et c'est de toute façon, c'est des deux côtés. Hein. Des fois, c'est des deux côtés. Des fois, même au niveau de la mère de la fille, au niveau de la mère du garçon, c'est pareil. Hein. اي غير ثوره دي شونجمون سوسيال تبدلت بالدور الجزائر ثلاوين وغالنت خدمانت ثمغارين وغالنت بيبي سيتر نثنتي قلنا تعسانت الراش نيلي تسنت باسكو جو كخوا دي بيني فيك وين من تسنت مي لا بليبار دي طون تروحان تغري دايوغ اوغوزمون اي غير تروحان تغري سنت وهذا جنت من تسنت heureusement, comme la retourne. C'est déjà la génération Gimma, ou la génération Kenya, la génération Titi, parce que les gens, ils veulent pas vivre ce qu'ils ont vécu, ils ne veulent pas le transmettre. Le reproduire. Le transmettre à ses enfants, mais le reproduire. C'est-à-dire, c'est plus humain, c'est-à-dire, c'est équilibré. C'est équilibré. Et c'est ça, en plus de ça, maintenant, la femme, elle travaille. Elle a son salaire, elle peut avoir son appartement, ils ont beaucoup de facilité. Elle est autonome. Elle est autonome. Et quand on a beaucoup de facilité, quand on est autonome, c'est-à-dire les problèmes ils sont réduits. On a moins de problèmes. معليش تسعافي للليث وغال السخاميس سورغازيس ولا شنت مغارث ولا شنو مغار مي ثلاث غاوسه لا ريبرودكسيون ياكي اسلالي يعني اسلالي الخصلات اللي فالور تمطوث السلالين اللي فالور ياكي ماشي داركاس. Je crois que c'est avec l'éducation aussi. لا l'éducation scolaire bien sûr, l'éducation universelle, لا لي ميديا التلفزيون الراديو الشنا في غاوسي وين مي دائما تقيم يعني ثمطوث نقارب اللي اواه نتساثق السلالين الخصلات ياكي والدفغن والدمغان اذ مورش. Peut-être c'est son rôle. Mais parce que l'éducation نكون زيك الشهر ديما ثقار اركاز البابا ساتي ربي ثقشيش ما ساتي ربي. Mais bon, on a dépassé ce truc, on a dépassé ce stade de VVS, mais je crois que l'éducation de l'enfant, c'est les deux parents. Mais le cas nous غير Sigmund Freud, la psychologie, la psychanalyse. تيقار تقشيش تشهل VVS, تقشيش يشهل يماس. ده الصح. اسكو دي لا سوسيتي نغثاقي نتسكاس ازال باش تدق من اكا نيغ يفو اون فوا ثقشيشت تمقرقلي وتبدو تسعى انستاتي اسنقن ايمي ورقز وثنج هذا هذه شحال باباس وهذه شحال يماس. Premièrement, c'est la mentalité. Hein. La mentalité des gens. كل ونامك هو ادار بيراوس اني دار بيان لا aucune différence. سوا دقشيش نعتقشيش كيف لان ويا مازالت كمان ساعه شطوح ناس لي زاريير بونسينير طبيعتني زيكني انا et il faut que les mentalités changent, c'est-à-dire si les mentalités des gens ne changent pas et on peut pas avancer. Pour avancer il faut que les mentalités changent. Que c'est mon point de vue mais ماشي غير نكوني دي الجزائر نيغدي في مورايا كيا قلنا نتذكر بريد نجمو مام دي فرنسا دي الامريكان دي الانجليز كيف فغاوسا ياكين لي زرفان جار سي دي بروبليم كيف سي جينيرال مثني تدرن في غاوسي وين وعرنت في غاوسي وين في كلتا ثان كاروث يغال لارسالمو يعني تثلث من يالاس نيالاس سحقرت ثلاث نيالاس نزرا في كومبانيين تيم قرانين دي فورا الانجليز وفانثنت باللي خدمن المنكر دير روح انا دعاونن ودائما لا فيكتيم سي تمطوث. سي توجور باسكو تمطوث اسيني صافكان مخمينيا صافكان مخمي سخم دكاكينا باسكو سي فري باسكو لا مير elle est toujours c'est une maman poule elle couvre toujours ses enfants.
خاص ما يسخم الحاجه الوكوف سي صافي سي اليوم خاطيك الكاس خاطيك alors dès qu'il y a un petit problème là ils accusent toujours la femme c'est-à-dire la femme c'est toujours le pilier des soucis يعني نوعى فلاس الدرك نوعى فلاس الغل خاطر شي زيك ثلاث تسحقر ني نتسات تسعى الحمالاياكي نتا سوسمي تسعى الحمالاياكي باش تتسو ني غتتسرو يعني الدرك كل يرسد في التمطوط justement parce qu'elle elle peut rien faire لازم تخمم حتى حاجه ثورة كاين كيدير ما تاخشيش ما تفرط لها السناء سي غراس او بير اخشيش ما يفرض لها سي غراس ا سون بابا mais si les enfants ils ont pris un mauvais chemin c'est leur mère parce que leur mère elle leur doit tout elle leur donne tout et ben c'est de sa faute c'est ça mais toujours la femme elle est ciblée une femme elle est toujours ciblée dans n'importe quelle société soit européenne occidentale maghrébine partout جيناد نادية عبد اللي اسكو يكميني ثغالذ تمطوث السوالن في لسن وايض وتسرس ديما نم يعني بورت بارول نتمطوث اني نتولاويني توسح قرن اسكو ازرفياكي ثبيت تد ستموسني ستيرا نيغ ثغاوسا قلان تدرديس وذلفغي تبغى دياس واس تغالذ كميني تثلايد سيسم من وايض Bonne question. Il y a l'expérience, il y a le vécu, il y a l'expérience. Moi aussi, j'ai vécu aussi des trucs. J'ai vécu comme on appelle ça, une vie qui était un petit peu aussi très touchante. J'ai eu beaucoup de problèmes étant jeune. Plus je suis allée vers soit aider la famille, soit les amis. Attends, c'est Hawaï. Je voulais écrire déjà, ça fait longtemps que je voulais écrire. Mais quand j'ai commencé, j'étais jeune. Mais même quand j'étais jeune, j'étais mûre. Je dois c'est ce faire. Mais en 2014, après, c'était un déclic. Parce que la première fois, avant 2014, je voulais faire un livre, que de la poésie. Après, j'ai changé. Du jour au lendemain, j'ai changé. J'ai envie d'écrire pour briser, pour dire ce que j'ai envie de dire. de briser. ذكي الناف باللي ثسوسمي ينقن. ثسوسمي ينقن. مي يكميني ترزيد ثسوسمي. أمي ترزيد ثسوسمي. Parce que. ثغال ذربال. Voilà. Parce que là, mais ça a des problèmes. Parce que j'étais pas épargnée aussi. Attention, j'ai pas été épargnée. Ce que j'ai vécu, je ne veux pas que les autres le vivent. Que c'est un message à travers mes livres, à travers mes pensées, ce que j'écris, c'est un message que je transmets aux femmes. يعر الحال باش تزوارد غير ثغاوسا مدياوين ثوثلايك مدياوين ثمسلايك وتغالد في لساون نمدن والزريدارة مع التوضض اني غوث تصوض يعني سبلذ ثروي حثيم سيميث النيذ أضرزغ ثسوسمي أضرزغ ثسوسمي أنا كي ما اسمي كتفاتي كتسافينا كتسافينا كيا ناني يدبلك tu vas avoir des gros problèmes non j'en ai rien à foutre je m'en fous que je brise le tabou j'écris ce que j'ai envie d'écrire on parle d'une personne qui veut lire mes livres ils lisent mes livres mais s'ils ne le lisent pas aujourd'hui peut-être dans 2 ans peut-être dans 5 ans peut-être dans 10 ans peut-être dans 20 ans c'est juste un rappel mais même le style مثلا c'est pas un style arrogant le style يلحى يميس يسسن أوال غير ووال يتسويد يسوفي غد الحمالة السحولفو ثلاوذة يعني ذا مثال ماشي ثيرة ثاقي ذا مثال موال أميك تمثل ذا أول النم مثل أول كي je sais dernière fois là je trouve pas le mot كذا تكتبت لي ce que j'ai écrit
que j'avais en moi, ce que je ressentais, ce que j'ai écrit. Parce que quand on écrit pas que pour nous, on écrit aussi pour tout le monde. Parce que chacun, il a sa part de souffrance. Et quand j'ai commencé à écrire, quand j'ai publié le premier livre, après j'ai publié le deuxième livre, il y a des 400 à 500 personnes qui ont pris les livres. Chaque personne, chaque fois, elle a trouvé un passage. Nadia, le passage, je l'ai vécu. J'ai reçu même cette année, 2017, sans citer le nom de la personne, Soucette, quand elle a lu des livres, avant que je discute avec elle, parce qu'elle voulait faire une interview avec moi, elle a pris le livre. Le livre au-delà de nos âmes. C'est Bouisside, elle avait des larmes aux yeux. Il y a tout ce qui est fait. C'est droit, c'est trop. انا كبر قوينا الناد شغل يسوال فلاس نتسال الناد نت سي با السنه كيما يضحكين حياتينو وفي غيماني سي با بوسيبل انت شلون كتمسح غاسا كاين جينا ناديه عبد الله ثرزيد ثسوسمي ثغلت ثلاث سيس من ثلاوين وثقي الذارة السوف غد تصوير النمذي اكا